लक्ष्मी पाखरे थिबा सोना गहना को देखी क्या क्या पार्वती मन टे बदली गला। अच्छा अच्छा काकी विचार कले सोना गहना पाइकी लक्ष्मी केते जकजाक्ष वा केते सुंदरिया देखा जाउथे। अच्छा अच्छा किंतु मो भाग्य रे नाही कोन करिवि आज देवदेव महादेव घर को आसो ओ पई सोना गहना आनी न देले मु तांकर घरे रहिबि नाही। देवदेव महादेव धीरे धीरे आज आसिले आज आसू आज माबर खंगे आसू केते खंगे पूछे आज आसू दिए देवदेव महादेव आज धीरे धीरे के आछंती सहरे आज आमी नाम देखि केमती आसिले आज्ञा केमती आसिले रुदुंगा बाजे ताना 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 आछंती रण रण करे गुरु 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 माधुर सारे करे गुरु 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 माधुर सारे करे गुरु 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 माधुर सारे करे गुरु 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 माधुर सारे परवादे परवादे करना दे बजे बजे की पार्वती निकटरे प्रवेश कली। अच्छा अच्छा आज आसू पार्वती आज आसू मरिया पड़े किनो जो फरो चुके आज आसू आज घर पे खाली दिया आसू पार्वती आज आसू खाली वो जगह खाना पार्वती आज जगह गुवारे ना सदा आसू का घर के लिए पार्वती काहेकि तुमे मन दुख करिछ कौन पाई कथा शुणी पार्वती बंदूक करछो बोलछो ठिया हो क्या आवे यार उठ जाओ पार्वती और तो भी हो किसी ना कौन लाज शरम करवाता ए मुख संभाली कथाबार्ता को कल कोनो आई थिले देखी काली कुनो आसीथिले के थिले लक्ष्मी नारायण आ ताकर न देखी लक्ष्मी नारायण कोनो आई थिले न देखी तांको देखिली हेले असुविधा कोन होछि ताकर किछि न देखिलो तांकर किछि देखिनी माने समस्त देखिछि सब तो देखिछि भलो तो थिले काकण देखिलो अरे तांको बाहा नथिला हां लक्ष्मी मा थिले प्रभु थिले खाली हेतली देखिलो ना आ कोन तुमे देखिछो तुमे कोन है तिला पति जो गई ने पीवा वाला मानसा सापरो ताकर बैग नो ले किछि ने देखी तुमा लक्ष्मी रो हां हां देखिछि तो काण देखलो सोना अलंकार धारण करि हां हे कोता तो कहते रे पोत सोना अलंकार पाई एते कथा कहउछ मो पुरे था बा कहलो बेला खाली तो आ पार्वती तमे कोन सोना अलंकार पाई एते सब कथा कहउछ ए देवदेव महादेव को तुमा पछे घाट हेला करी सामरो
पछे घाटा है ना चली मिलने की सुना ना है ना चला ये हाथरी घिलो चलो सहरा जी ये हाथरी हेले गोटे कथा पार्वती छिड़ा हो एबे तुमको सोना अलंकार पिंधाइबी मते हां ये हाथरी चलो केते देखिछ लक्ष्मी केते सोना अलंकार पिंधिथिले ये बे कथारो गोड़ पर्यंत मोनो गोड़ देखो सोना पिंधिथिले देवदेव महादेव आज्ञा बुझेले पहले लो पार्वती ए दुनिया रे जो नारी पाखरे तार पति थाए हां हो ता पय सब किछि अछि आज्ञा आमे जोगी लोक सुना गहना हमरो कोन हबो किंतु पार्वती एका जिद धरि बसिले आज्ञा मोर सुना गहना दरकार अछि देवदेव महादेव डिजे रागी गले नारी जातिरा भीमे किलो भिको तुम्बा जीवना मते सुना गहना दरकार हे हेले पार्वती सुनी जाओ तुमको सुना अलंकार दरकार एई कथा तो सेते पई मो फले कि बसिछ एपट सेपट कथा कहउछ मन दुख करिछ मोह का फले जे बछ लक्ष्मी मा सुना अलंकार पिंदिथिले बोली तमे न पिंदिछ बोली एथि पई ए देवदेव महादेव को ताहेले तमे थट्टा कथा कहउछ देखमे का बजे तमन नाम खार होला उली छन सो बोले ये पीरोसा हेले गोटी कथा आ पार्वती आ एई जटा को नियो सो एई जटा को नियो लक्ष्मी मां को कहिवो एइटा ओजन करिवे या ओजन बदलारे सोना आनिबो केवल एपट सेपट न होतुबा कथा कम नहे ना बेसी नहे सम्मान करिकी सोना अलंकार देबे जाओ ये बात भी सुनान में जाओ ए जट नहीं की जाओ लक्ष्मी भी जे में लक्ष्मी पाख को जाओ एवे जा समरो सत कथा कहउछ सत सत द्विभार सत्य लक्ष्मी को कहिबो गोटे पटरे जटा रखिबे आ गोटे पटरे सोना अलंकार तुमको देबे जाओ ये तुमर ये मागरी बात जाओ लक्ष्मी एवे चली जाओ इसे सुनो ना रिश्मी ना हो তোমার উল্টান সব পাই দেবে এই দেবদেব মহাদেবর ঘরে মতে ততে জনা নাই অলক্ষণী মো যদি চাহিবি 10 মিনিট রে গোটিয়ে বড় দেই পারে গোটিয়ে ঘন্টা রে গোটিয়ে বড় দেই পারে গোটিয়ে মিনিট রে গোটিয়ে বড় দেই পারে এই দেবদেব মহাদেব যাহা থরে মাত্র বড় দিয়ে তাহা কেবে হেরণ অর্থ হুয়ে নাই হেলে তু যৌ বরি দেবদেব মহাদেবঙ্গো ঠটা করুছু এই বই তাহলে তু অতি শীঘ্র যাইকে এই জটাকে মহালক্ষ্মী কু দেব আও ওজন করিকি যা সোনা অলঙ্কার ঘেনি আসিব যা এরে যদি সপ্তাহ হিতে তোলে গনেইলে পুই অতি শীঘ্র চালি যা সবর দেব দেব মহাদেব যাহা কু রাগিলে তোর জনা নাহি মূর্খ অলক্ষণী যা চালি যা অলক্ষণী বাছা যা অলক্ষণী বাছা করা অতি শীঘ্র যা থাকো সম্পূর্ণ আমার গনিয়া বলবো সে
লক্ষ্মী আগো লক্ষ্মী ये परे यो अरे पार्वती ओ तुम्ही असतेच हाय बरं कसं दिली उठ के जहाज तो कर दियो अरे ठीक अरे हला अरे उठा 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 नो मोर पत्र से उठबे यो मोर पत्र उठी मारबे अरे पार्वती તમે કોણ કઈ আসিছ भूली जाओ ભૂલી আসিছ हां અરે ସେଇଟା કોણ ତମ ପଛପଟରେ ये बा कंता कहतो गो એ ଲୁଚେଇଛ का ପଛପଟରେ बोली दा खाली ना कहत अरे पार्वती ओ કોણ ଦେଖ इरा का बोली दा खाली रा मार बाल थी जे हमर के लगा के थला जे हमर छावर पीपी पीपी ओ अरे पार्वती बाल अरे कोण ए बाबू बाल थी काला ऐसी बाल थी पीपी ऐसी गो हमर महादेव बाबा अरे ସେଇଟା કોણ ଦେଖ ଦେଖ काला गो ସେଇଟା ତମ ପଛପଟରେ किथे ने गो ओटा काहे लाजे अरे कहनी ଦିଅ ଏଇଟା କୋଣ आसे बुआ अरे देखो सर देखो पार्वती देखाबे हाँ अरे এইটা তো সেই দেবদেব মহাদেবଙ୍କର জট ଖଣ୍ଡେ ଦେଖି ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି बोलबो ये महादेव बाबार जटा एती करामती वाह ହେଲେ ଏ ଜଟକୁ କଣ କରିବା जे ने कहवार कथा लेकिन कहू हमर महादेव बाबा कहि जन सुना के तोलिबो बाल के तोलिबो ঠিক আছে তাহলে जे समान हेले आनबो और कम बेसी हे गले आनबो बुझछ তাহলে ঠিক আছে আমি তৈরিবা तोलिबा হ্যাঁ लक्ष्मी अब गुणवंती वाले ये हो तला गोटे पाख जट आज्ञा गोटे पाख लक्ष्मी पाखरे थिबा सोना गहना ओजन करा गला सोना गहनार अधिक ओजन हवा कथा देवदेव महादेव परिका माया कले जे जटर अधिक ओजन हे गला पार्वतीଙ୍କର मन बदली गला से भाबिले सामान्य जट खंडिकर जदि एते ओजन देवदेव महादेव माने कि मो स्वामीଙ୍କର केते ओजन थिबो अच्छा मते सोना गहना दरकार नाही अरे पार्वती ओ अरे देखो कम हो गला भाई हम चलो हाँ काटी गेले हबा जो लालो केनके न खोजी नो रे देखो भाई जे सो लक्ष्मी गम सुना कम हो जेला आलो এই দেবদেব মহাদেবଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିଛ ପାର୍ବତୀ ଯାଏ ତୋର ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଏତିକି ରେ ନେଇ ଥ ପାର୍ବତୀ ନେବ ऐसी के नहीं देते हाँ अब पता नहीं बोलता हाँ उधारी देगो धनो पैसा रखाओ मानो ना दरकार नरुआ अरे पार्वती मोर सबु ई महादेव बाबा सबु सबु रुआ तमर सुना दो काम ना ସାବ୍ର केना छगो आगो पर्वता आसो ସାବ୍ର यानी आसो आसो के ପାଣିର हां इन छगो
से টনক থেকে ধরে কোন সোনা অলঙ্কার আনিল টিকে রহ তোমার টিকে রহ ঠিয়া হ হাত করে দিও পহলে আগো চুপ সাবর জোহার भी করে দিও আগো মতে সোনা অলঙ্কার ଏବେ ଦରକାର ତମକୁ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି ନା সোনা অলঙ্কার দিଅ তোমার সঙ্গ তোমার সহরা তোমার পক্ষী পালিও তোমার পিপলি পালিও তোমার সঙ্গ মতে সোনা অলঙ্কার দরকার ন পড়ে ସବୁ তুমি ଦେବେ ଲକ୍ଷଣ ଗନ୍ଧ ଦେବେ ତୋର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପାର୍ବତୀ ଜାଣିଲ সোনার ওজন কেতে ଆଉ ଜଟର ଓଜନ କେତେ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ সোনা କଥା କହୁଥିଲ ଯାହାର ପତି ନାହିଁ ତାର ଗତି ନାହିଁ ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇକି ବୁଝେଇଲେ ଆଲେ ପାର୍ବତୀ ଦୁନିଆରେ ଦି ପ୍ରକାର ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୋଟିଏ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୋଟିଏ ଖରାପ কিন্তু ଖରାପ ନାରୀ ପାଇଁ ପଦେ ଆଗେ ବୁଝେଇଲେ କଣ ଆଚ୍ଛା ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୁଣ ଶୁଣ ସୃଜନ ନାରଦ ଆଗେ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଗୁଣ ଶୁଣ ସୃଜନ ନାରଦ ଆଗେ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ কোনটা খরাপ লক্ষণ আজ্ঞা সবারে ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୀମନ୍ତିନୀ ମା ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁନି ଯାର ପାଦ ଚିରା ଚିରା ଯାହାର କେଶ କଇରା ଯାହାର କେଶ କଇରା ଯାର ପାଦ ଚିରା ଚିରା ଯାହାର କେଶ କଇରା ଯାହାର କେଶ କଇରା ଯାର ପାଦ ଚିରା ଚିରା ଯାହାର କେଶ କଇରା ଯାହାର କେଶ କଇରା আচ্ছা নখি কুদন্তি ভাল প্রমাণ নারদ আগে কহନ୍ତି শ্রী ভগবান শ্রী ভগবান নারদ আগে কহନ୍ତି শ্রী ভগবান গোটিଏ গলা ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ପେଟି ଯେଉଁ ନାରୀ ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର ମରି ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର ମରି ବଡ଼ ପେଟି ଯେଉଁ ନାରୀ ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର ମରି ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର ମରି এরা ভল কথা কହୁଛন গো বড় এরা ভল কথা কইলে আগে কইলে এটা বড় পেটি ଯେଉଁ নারী তার শ্বশুর মরি বুঝানি ভল কথা কইলে গো না মোর পেটিয়ে মরি গেছে মোর শ্বশুর মরি গলে আলো এ লক্ষণী যার বড় পেট থাকে তাকে বড় পেটি কুହାଯାଏନି গৃহরে সদস্য উপস্থিত নথিবা ସମୟରେ ଅଧିକ ନାରୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଗୃହର ଧନକୁ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇ ଯୋଗେଇ ଶେଷ କରି ଦିଅନ୍ତି বুঝলি গো কিছু গরিয়া দিছে ধান চুরা সালে বুঝছো ঠিক ସେଇଆ কথা কইলে আচ্ছা বড় পেটি ଯେଉଁ ନାରୀ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ମରି ତାର ଶ୍ୱଶୁର ମରି ବড় পেটি ଯେଉଁ ନାରୀ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ମରି ତାର ଶ୍ୱଶୁର ମରି আচ্ছা নখি কুদন্তি ভাল প্রমাণ নারদ আগে কহନ୍ତି শ্রী ভগবান নারদ আগে কহନ୍ତି শ্রী ভগবান ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କଣ ଜାଣିଛ ପତି ସେବା ନ କରାଇ ପରଦାରେ ବସିଥାଇ ପରଦାରେ ବସିଥାଇ ପତି ସେବା ନ କରାଇ ପରଦାରେ ବସିଥାଇ ପରଦାରେ ବସିଥାଇ কা কইলো পতি সেবা ন করই পরদ্বারে বসিথাই এইটা
আমি বহুত কথা কইলে বুঝছো তুমি ও শুনু তো এটা সবে এটা গুরু কৌন করে এ যা তো খানা না বুঝবা যা আসো তু কোন বুঝিলে বুঝা তো দেখিবা তো যা ইয়াদে আসেনি গুরু ভাইছে দিনর 12 বজে ডাকলে বি পুরুষকে ভাত দউথবে চটে দেইথিবে 2 নম্বর চটুলে দেইথিবে যদি চালো মিটিং করিও কইলা এ গত কই বেলা সোনারি খরাবটা বুঝছো কি বা খারাপ হলি ভাল না পুরু জানা আলো খাই সে নাই কো মু কহুনি সেটা গলে কার্যরে গলে সেটা তো কার্যরে গলে কিন্তু বিনা কার্যরে যাইছি পরদ্বারে বসিবা ঠিক নহ পতি সেবা ন করই পরদ্বারে বসিতাই পরদ্বারে বসিতাই পতি সেবা ন করই পরদ্বারে বসিতাই পরদ্বারে বসিতাই আচ্ছা যুবা পুরুষ দেখিলে পারে নয়ন নারদরে মন্ত্রী শিববারা ये हला आज्ञा खराब लक्षण कज्वल वरना रमा मार्जार दीर्घलोचना पेचक वदना प्रिया गर्धव चारु आसिनी लखी कुदंती जदि पिंगलाखी रोमांच देई जदि ताम्रकेशी कपाल उच्चता जदि जानु लग्ना तासांग विवाह चरण कन्या एते सबु खराब लक्षण जो नारी ऊपर अछि पाथाई राजांकर झियो मागणा रे मिलिले मध्य बाहेबे आजा ये छोटा गुटी लोकेइबा करिबा जा ନାଇଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଷ ଯେ ଗାଇବେ ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କହିଥିଲେ ଛୁଆକୁ ଡକେଇବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ସେ ବାବୁ କି ନିନେ ଯେତି ଜ୍ଞାନ ସର୍ପା ଶେଷରେ ଶିବ ବୁଝେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ତ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି ନାରୀଙ୍କର ଗତି ନାହିଁ ପତି ସେବା ବିନା ନାରୀଙ୍କର ଗତି ନାହିଁ ପତି ସେବା ବିନା ନାରୀଙ୍କର ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଯାତ୍ରା ବିଡ଼ମ୍ବନା ନାରୀଙ୍କର ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଯାତ୍ରା ବିଡ଼ମ୍ବନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ଶିରେ ଥିଲେ ପଡ଼ି ସୁନା ରୂପା ଅଲଙ୍କାର ସଂସାରରେ ପତି ଥିଲେ ଗତିର କାରଣ ପତି ସେବା କରେ ଯିଏ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ସତୀ ନାରୀ ପାଇଲେ ପତି ଦେବତା ସତୀ ନାରୀ ପତି କଥା ତେଣୁକରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲା ରେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଥମରେ ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେବତା ନାରୀ ନାମ ଭୂଷଣମ ପତି ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା ନ କରିକି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହେଲେ ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେବତା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବାଦେବୀ ବା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀ ନାଇଁ ତେଣୁକରି ସିଧାସଳଖ এই মন্ত্রটা মা মানে যদি মনে রাখিবে যাহা চাহিবে সেইয়া পাইবে নারী নাম ভূষণম পতি নারী মানଙ୍କର ଅସଲି ଭୂଷଣ ହେଲା ପତି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି।